Good morning. Selamat Bonjour, pagi, We welcome you all kami nous vous menyambut Anda souhaitons tous la semua bienvenue Christ and in the fellowship of the Holy Spirit. au nom dalam de Jésus-Christ persekutuan et dengan sous Roh l'influence du Kudus. Saint-Esprit. This meeting is a very special meeting to me Cette rencontre est une Pertemuan rencontre ini adalah vraiment pertemuan yang spéciale sangat pour moi spesial bagi saya. because today I'm humbled to tell you that this is the first time I stand to pray for people. Dengan parce qu'aujourd'hui, rendah hati saya mengakui je di viens avec depan Anda bahwa humilité ini adalah vous dire pertama que c'est la kalinya première fois que saya je me tiens berdiri debout pour untuk prier pour des mendoakan. gens. Since June 1st, 2021, Depuis le when I prayed 1er along with Prophet TB juin Joshua, 2021, interactive. quand j'ai Dan prié yang terakhir avec le itu prophète pada Tibi Joshua tanggal 1 en prière Juni tahun interactive. 2021 beliau berdoa dengan Prophet TB Joshua. Itulah yang terakhir kalinya. We are waiting for time like this. Kita Nous attendons menunggu pour des waktu seperti moments ini. comme celui-là. And today, by the special grace of Et God, aujourd'hui, par la grâce Dan spéciale hari de ini Dieu, oleh karena kasih karunia Tuhan, we can stand to minister to you saya nous bisa pouvons nous berdiri tenir untuk melayani pour Anda. as the prier Spirit pour vous directs. sous Sebagaimana roh menuntun. la direction de Jesus l'Esprit. is aware of your situation. Jésus-Christ Tuhan itu est mengetahui la situasi voie Anda. pour votre He's situation. concerned about you. Il est Dia peduli kepada Anda. inquiet pour vous. Today, Il se préoccupe pour vous. we have so Aujourd'hui, many people nous all avons over the world beaucoup de gens à travers le monde who are facing issues that challenge their faith in a unique way. qui ont Yang rencontré des mengalami difficultés situasi et yang qui a menantang iman mereka. ces difficultés ont challengé leur foi dans Saya une di foi sini untuk spéciale. memberitahu Anda That Je suis aujourd'hui pour vous Jesus Christ is dire the same yesterday, que Jésus-Christ today, est le and même forever. hier, bahwa Tuhan aujourd'hui Yesus et itu sama éternellement. dulu, sekarang, sampai selamanya. His word means the same Sa yesterday, parole today, and signifie forever. la même chose Firman-Nya hier, berarti sama aujourd'hui dulu, sekarang, et éternellement. sampai selamanya. And today, Et aujourd'hui, He is in our midst. il Dan est hari ini dia ada di tengah-tengah kita. notre focus. Some may ask, Beberapa Certains mungkin pourraient bertanya, demander, does God heal today? apakah Tuhan Ce masih Dieu menyembuhkan hari ini? Does guérit God aujourd'hui? still delivers, blesses, and saves ce today? Dieu Apakah continue-t-il Tuhan à masih délivrer, membebaskan, à bénir melepaskan, et sauver memberkati, aujourd'hui? dan menyelamatkan hari ini? The answer is yes. La réponse, Jawabannya c'est adalah ya. oui. I want to tell you Je veux vous dire, Saya ingin memberitahu Anda, to set your heart, to set préparez your votre cœur, mind préparez untuk votre mempersiapkan pikiran Anda cerveau dan hati Anda on the things that are from above, kepada hal-hal sur les yang choses di atas, qui sont where Jesus de l'au-delà. is sitting on the seat of power. di mana Tuhan Jésus-Christ duduk di atas kursi est kekuasaan. assis sur la chaise de la Dia puissance. peduli pada Anda, As Il he s'inquiète cares. pour vous, comme il s'inquiète pour bagaimana moi. Dia peduli kepada saya. I want to encourage your faith today Je Saya veux ingin menguatkan encourager iman votre foi Anda hari aujourd'hui ini, that God knows each one of you by que name. Dieu bahwa connaît Tuhan chacun de vous mengetahui setiap dari Anda par votre nom. berdasarkan nama He Anda. knows your past. Il connaît votre Dia passé. mengetahui masa lalu Anda. He knows your present situation. Il connaît votre Dia situation mengetahui présente. permasalahan Anda saat ini. And he knows what is to come. Il Dan connaît dia juga ce qui est à mengetahui venir. apa yang akan terjadi. Anywhere you are watching us, Quel all que over the soit world. vous vous trouvez, Dimanapun Anda Dans le monde entier, menyaksikan kami pour di nous seluruh regarder. dunia. And I speak to my brothers and sisters sitting on the auditorium. et je parle à mes frères et à mes Saya sœurs, berbicara kepada assis jemaat yang ada dans di l'auditorium. auditorium ini. No matter what you are facing today, peu importe ce que vous rencontrez comme challenge no aujourd'hui, matter what is disturbing your heart today, peu importe ce qui Apapun yang trouble mengganggu votre hati cœur Anda hari ini, aujourd'hui, the Father who sees in the secret le Père qui vous bahwa voit Bapa dans le yang secret melihat dari tempat tersembunyinya, is aware. est Dia mengetahui. conscient et au courant de votre situation. That's why we are here today. Et c'est Karena pour itu cela que nous kita sommes là ada di aujourd'hui. sini hari ini. Jesus is about to touch your life. Jésus-Christ Yesus est sur le point de akan toucher votre vie. menjamah kehidupan Anda. We just need to allow Him. Nous devons juste Kita hanya harus lui permettre. mengizinkan Dia. How do we allow Him? Comment Bagaimana kita mengizinkan nous le lui Tuhan permettons? By opening our hearts, En opening our ouvrant heart notre to cœur. faith and coming to Him. dengan En membuka ouvrant notre iman cœur. kita kepada Tuhan dan During Et en allant vers lui. menyambutnya. During His earthly ministry,
Durant son ministère sur la semasa terre, pelayanannya di bumi, thousands ran to Jesus des milliers ribuan ont orang couru lari vers kepada Jésus-Christ Yesus because of trouble, à cause de leurs karena problèmes. permasalahan. and he welcomed them all, Et il les a Dan bien dia reçus, menyambut tous. mereka semua. and he attended to their needs. Et il a Dia répondu melayani à leurs besoins. kebutuhan mereka. So I ask you Donc, Jadi je vous saya demande bertanya kepada Anda to remove your focus from your trouble untuk d'enlever menyingkirkan fokus votre Anda focus dari sur vos permasalahan problèmes and to set the eyes of your faith to Jesus, et de placer dan les yeux de pandanglah votre foi sur because Jésus, he's alive. karena Dia hidup. parce qu'il est en vie. We say faith focuses on God. Nous disons la foi Faith se itu focalise fokusnya sur kepada Dieu. Tuhan. I want to ask you a question. Je veux vous Saya demander une bertanya, question. Mengapa kita berdoa? Why do you pray today? Pourquoi vous priez Mengapa Anda aujourd'hui? berdoa hari ini? Because God's word indicates we should pray to express our faith in Him. Parce que la parole de Dieu nous indique que nous devons prier pour exprimer notre foi envers lui. Iman kita kepada Dia. When I say I believe in Jesus, Quand je dis que je crois en Jésus, Saya percaya di dalam Yesus. I say I believe in Christ's ability to answer my prayer and to meet my je needs. dis que je crois à l'habilité de Jésus-Christ pour répondre à ma prière et Let me take you to the book répondre of John, à mes chapter besoins 14, par la verse même 13. occasion. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Allons dans le livre de Jean Dan 14, apa 13. juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, Et peu supaya importe Bapa ce que vous dipermuliakan demandez di en mon dalam nom, Anak. Whatever you ask in my name, that I will do. ça je le Father ferai. will be glorified in the Son. Le Verse Père, 14. If you ask si vous anything demandez in my name, toute chose en mon I nom, will do it. je le ferai. Ayat yang ke-14 katakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. The Lord said, whatever Le we Seigneur ask dit, in His name, peu importe ce que vous demandez en son nom, Berkata, that is His il promise. le fera pour nous. apapun yang kita minta di dalam namanya, akan Dia lakukan. Itulah janjinya. He said we should pray in His name. Il a dit que Dia nous devons berkata, prier kita harus en berdoa son nom. di dalam namanya. Why do you pray in His name? Mengapa Pourquoi kita nous prions en berdoa son di nom? dalam namanya? Within the name of Jesus Christ is access to all the blessings of heaven. Di À dalam travers nama le nom de Yesus adalah Jésus-Christ, akses il y a untuk l'accès segala à berkat toutes les di surga. bénédictions du ciel, du These paradis. apostles of old, Peter and others, took Him at Ces His word. apôtres, Rasul-rasulnya di masa Pierre yang et les lalu, autres, seperti Petrus dan yang l'ont pris lainnya, sur mempercayai parole. firman Tuhan. Let me take you to the book Acts of Apostles chapter 3. Allons dans le livre de Kisah Actes des para Apôtres, Rasul pasal yang chapitre ketiga, 3, I read verse 6. ayat yang ke-6. au verset One 6. day, Mais Pierre lui dit, Peter and John was going to the temple, un jour Pierre et Jean allaient au temple. who was sick and paralyzed. Il y avait un homme qui Suatu était hari, malade et Petrus paralysé. dan Yohanes pergi ke bait Allah dan bertemu dengan seseorang yang tidak dapat berjalan. Let someone say, God is aware of my situation. Que quelqu'un Katakan dise, bahwa Dieu Tuhan est mengetahui situasi. au courant de ma situation. The man was expecting Peter to give him alms, money. Orang L'homme itu mengharapkan attendait Petrus memberi que dia Pierre sedekah. lui donne de l'argent. Verse 6, Peter said, Au verset Ayat yang 6, ke-6, Petrus Pierre a dit, mengatakan, Silver and gold I do not have. je n'ai ni argent Emas dan ni perak or, aku What I tidak do punya. have, mais ce que j'ai, je te Tetapi le apa donne. yang aku punyai, kuberikan kepadamu. in the name of Au Jesus nom de Christ of Jésus-Christ de Nazareth, rise and walk. lève-toi Demi et nama Yesus marche. Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Peter expressed his faith in the name Pierre of Jesus. a exprimé Petrus sa mengekspresikan foi imannya au nom di de dalam nama Jésus. Yesus. Because he remembered the instruction of Jesus to pray in Parce qu'il his s'est rappelé Karena ia des ingat instructions de instruksi Jésus. dari Tuhan Yesus untuk berdoa di dalam namanya. name. The man receiving the prayer Orang L'homme yang a reçu menerima la prière. doa
était surpris. terkejut. Il s'est assis. Dia duduk. Peter stretched out his hand, hold him, and lifted up, and he started walking. Petrus Pierre a mengulurkan tendu sa tangannya, main, memegangnya dan pris mengangkatnya. sa main pour prier sur lui et il s'est levé à marcher. God's word being true, being faithful, it can never fail. Je veux vous dire que la Saya ingin parole de Anda Dieu, percaya firman Tuhan dite sebagai avec kebenaran vérité dan et setia foi, dan ne tidak peut pernah jamais gagal. échouer. When the miracle took place, Quand le Ketika miracle a mujizat pris itu terjadi, place, the people were amazed, les gens semua étaient orang keheranan. impressionnés. and they began to look at Peter, Dan Ils ont mereka commencé à mulai regarder à melihat Pierre, Petrus. as if Peter had the ability to heal the person. comme si Pierre avait la Petrus memiliki kuasa capacité de guérir la kesembuhan personne. untuk menyembuhkan orang Peter itu. immediately, Pierre a Petrus immédiatement secara Peter langsung, immediately corrected them les a Petrus secara langsung corrigés mengoreksi immédiatement mereka. by pointing them to the master healer, en Jesus les Christ. orientant Dengan vers menunjukkan le mereka kepada Maître suprême, penyembuh itu, Jésus-Christ. Yesus Kristus. I'm telling you today, Je vous le dis Hari ini aujourd'hui, saya beritahu Anda, the healer, le penyembuh guérisseur, the savior, le sauveur, penyelamat itu, the deliverer le délivreur, pembebas itu is Jesus Christ. c'est adalah Jésus-Christ. Yesus Kristus. His power to save, to Sa heal, to puissance deliver pour is the sauver, same yesterday, guérir today and et forever. délivrer. Kuasanya untuk Elle a même menyembuhkan, hier, membebaskan, aujourd'hui dan memberkati, et éternellement. dan menyelamatkan itu sama dulu, sekarang, hingga selamanya. When everybody was looking at Peter, Peter said, Quand tout le monde regardait à Pierre, Melihat Petrus, Petrus berkata Dans di Actes ayat 3 au ke-16, his Verset name, 16. through faith in his name, di dalam namanya melalui iman, et c'est parce que nous croyons en has Jésus made que la this puissance man de ce nom a strong. rendu itu à cet telah homme menguatkan que vous orang voyez yang kamu lihat ini. et que vous connaissez la force de se Peter said, tenir debout. yes, Oui, Petrus cette berkata, foi ya, qui est efficace the par faith Jésus which comes through him, Christ, a donné has à given cet him homme his une perfect parfaite soundness guérison, in the presence comme of vous all. pouvez tous vous en bahwa rendre compte. imannya di dalam Tuhan itu telah memberi dia kesembuhan. Jesus is ready to manifest his strength in your weakness. Jésus est Yesus prêt siap à untuk manifester memanifestasikan sa force kekuatannya di dalam kelemahan dans Anda. votre He is faiblesse. ready to Il est manifest prêt his strength à in manifester your ses weaknesses, forces spiritual dans votre weakness, faiblesse. emotional weakness, physical weakness. Faiblesse spirituelle, faiblesse émotionnelle, Dia siap faiblesse untuk physique. menguatkan Anda dalam kelemahan Anda secara fisik, secara rohani. Let somebody say thank you, Jesus, Katakan Que quelqu'un terima dise kasih, merci Yesus, Jésus for making it possible for me telah membuat pour rendre ini cela mungkin possible pour moi to be healed, bagi saya untuk d'être guéri, disembuhkan, to be saved, untuk d'être sauvé, diselamatkan, to be delivered, d'être untuk délivré dibebaskan, and to be blessed. dan et d'être untuk béni. diberkati. Amen. Today, Hari Aujourd'hui, ini, I stand in your midst, saya je me berdiri tiens di antara Anda au semua, milieu de vous, just as Peter did. comme bagaikan Pierre yang l'a dilakukan fait. oleh Petrus. I stand before you Saya Je me berdiri tiens di hadapan devant Anda, vous in the name of Jesus au Christ of nom de Nazareth Jésus-Christ di de dalam Nazareth nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, to express my faith in his name. pour untuk exprimer ma foi mengekspresikan iman en son saya nom. di dalam Dia. I am here in Europe, Saya- Je suis là and you are en far Europe. from me in Asia. et vous Saya êtes di loin Eropa de dan moi Anda en Asie. jauh dari saya, ada di Asia. There is no physical contact between you and me. Il n'y a Tidak ada aucun kontak contact fisik physique antara saya entre dan vous Anda. et moi. My hands cannot touch you. Ma Tangan main ne saya peut pas vous tidak toucher. dapat menjamah Anda. This means I have no ability of my own. Cela signifie que je n'ai aucune capacité par moi-même. Di dalam diri saya. But I stand in my faith in the name of Jesus Christ. Mais je me Tetapi tiens saya berdiri debout sur dalam ma iman foi saya au di nom de dalam Yesus Jésus-Christ. Kristus. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4 verse 13, La Bible dit dans 2 Corinthiens 2 Korintus 4 pasal au yang verset 4 13. ayat yang ke-13, Paul said,
Since we Paul a have dit, the same spirit of faith, according to what is written, puisque nous avons la même foi spirituelle basée sur ce qui est écrit, 2 Korintus pasal Je yang keempat crois ayat yang donc, ke-13 je parle. katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. when we call the name of Jesus Christ today, quand nous appellerons le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, in faith, guidé par le Saint-Esprit, Dalam iman, en foi, led by the Holy Spirit, dituntun oleh Roh Kudus, we bring God's power onto the scene. kita nous amenons membawa la kuasa puissance de Tuhan di Dieu tempat ini. sur la scène. When you call his name, Ketika kita memanggil Quand nous appelons namanya, son nom, you will not see Jesus, but Holy Ghost comes, Holy Spirit comes. Anda tidak akan melihat Yesus, tetapi Roh Kudus on ne verra akan pas datang. Jésus, mais le Saint-Esprit He is the viendra. comforter, Il est le Dia adalah conforteur. penghibur. and I believe he will comfort you today. Et je crois qu'il vous reconfortera aujourd'hui. He has the power to restore you, Il a Dia la puissance pour vous memiliki kuasa restaurer. untuk memulihkan Anda. and I believe he will restore you today. Et je Dan crois saya qu'il vous percaya restaurera Dia aujourd'hui. akan memulihkan Anda hari ini. Viewers all over the world watching, Téléspectateurs à travers le monde Di qui nous seluruh regardent, dunia. I remind you his power, je vous Saya rappelle mengingatkan Anda bahwa sa kuasanya, puissance, his effectiveness son efficacité efektifan Dia can locate you peut vous localiser, menemui Anda, dapat menjamah Anda. anywhere you are. Dimanapun peu importe où vous Anda vous trouvez. berada. Let's give thanks to God. Mari kita bersyukur disant kepada merci au Tuhan. Seigneur. Let's give thanks to God. Mari disant kita merci au bersyukur kepada Seigneur. Tuhan. Today, Hari Aujourd'hui, ini, I am addressing you in the church there in Jakarta. hari Je vous ini parle saya berbicara dans l'église kepada de Anda di Jakarta. Jakarta. Only the mighty hand of God can touch you there. Hanya tangan Seule la Tuhan main yang puissante de berkuasa Dieu yang peut vous bisa toucher menjamah là-bas. Anda di sana. And his hand is not short. Dan Et sa tangannya main tidak terlalu n'est pas pendek. courte. Just believe. Juste Percaya croyez. saja. The Bible says that what unites us, you and I, La Bible dit que ce qui nous unit, vous et moi, is faith. c'est la foi. Faith in the name of Jesus Christ. Iman di La dalam foi Yesus au Kristus. nom de Jésus-Christ. That is why I know I am talking to believers. Karena itu saya tahu C'est pour saya cela que je berbicara sais pada orang-orang que je parle percaya. à des croyants. Believers who know the value of the name Jesus Christ. Orang-orang Des percaya croyants yang mengetahui qui connaissent la pentingnya valeur nama Yesus du nom Kristus. Jésus-Christ. Believers who believe in his name and his promises. Des Orang-orang croyants percaya yang qui croient percaya en di son dalam nom nama et ses Yesus promesses. Kristus. God Almighty, the Father, Dieu Tuhan yang Maha Kuasa, Tout-Puissant, Bapa, le Père, is gathering in Christ throughout the ages and generations. itu mengumpulkan Se- selama ini rassemble en Christ Generation of à travers les spiritual générations worshippers. generasi penyembah-penyembah rohani. spirituelles d'adoreurs. What does Jesus say about our gathering today? Apa Qu'est-ce yang Yesus que katakan Jésus mengenai pertemuan kita hari dit ini, perkumpulan kita À propos de notre réunion aujourd'hui, Our last verse, de notre dernier verset, Matthew chapter Matius 18, Dans le livre de verse Matthieu, 20. 18 ayat 20. 18, I'm saying verset, this to prepare your heart. Saya mengatakan ini semua untuk mempersiapkan hati je Anda. dis cela pour préparer votre cœur. Because God never asked us to pray for anything that is not validated by the scriptures. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de prier pour toutes choses qui ne sont pas validées par les Écritures. Listen to the words of Jesus. Écoutons la parole de Jésus. Where two or three Dans le livre de are Matthieu gathered 18, 20. together in my name, Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, I am there in their midst. je suis au Di milieu situ d'eux. aku ada di tengah-tengah mereka. Do you believe that? Anda percaya itu? Amen. That Jesus is in our midst? Apakah Anda percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita? Que Jésus-Christ Amen. est au milieu de nous.
Croyez-vous à cela? He is by your side. Il est Dia ada de di votre samping côté. Anda. That's why we say, Emmanuel, God is with us. C'est Karena pour itu cela kita que nous berkata, disons Emmanuel, Tuhan Dieu est beserta avec nous. kita. If God is with you, Ketika Tuhan beserta Si Anda, Dieu est avec vous, who can be against you? siapa yang qui bisa peut menjadi être lawan contre vous? Anda? Can sickness? Apakah penyakit? Est-ce la maladie? Can trouble? Apakah permasalahan? Est-ce les An troubles? evil spirit? Est-ce Apakah roh les jahat? esprits spirituels? I'm here to tell you that Jesus is greater than all. Je suis là pour vous dire que Jésus-Christ est plus grand que Yesus itu tous. lebih hebat dari segalanya. To his power, nothing is impossible. À travers sa Untuk puissance, kuasanya, rien tidak n'est ada yang impossible. mustahil. Before we enter into prayer, Sebelum kita Avant que memasuki nous doa, rentrions dans la prière, I want to tell you three things. saya ingin je veux vous dire memberitahu trois Anda choses. 3 hal. I'm here to pray, Saya Je suis là berada pour di sini prier. untuk berdoa, to express my faith in the name of Jesus Christ. untuk Pour exprimer ma foi mengekspresikan iman saya au di nom de dalam Jésus-Christ. You are Vous? waiting to receive. Yesus akan menerima. Vous êtes en attente pour recevoir. It is time for you Ini adalah C'est le waktunya moment pour bagi vous. Anda to express your genuine willingness to receive from God. Untuk Pour exprimer mengekspresikan votre keinginan sincère Anda yang désir benar-benar, de yang recevoir murni de Dieu. kepada Tuhan. You have to believe Anda Vous devez harus croire percaya that the promises of the Bible are true for your life. bahwa que les promesses de la janji-janji Bible Tuhan di Alkitab sont itu vraies pour adalah votre vie. benar bagi kehidupan kita. That is conviction. Itu Ça, adalah c'est la keyakinan. conviction. That is belief. Itu adalah Ça, kepercayaan. c'est la That's croyance. the only condition to receive. Ça, c'est la seule Percaya condition itu pour adalah recevoir. syarat Our untuk efforts. menerima. Usaha kita, Our personal effort is not required. Nos efforts personnels ne se sont pas usaha requis. kita pribadi itu tidak diperlukan. What does Jesus need to touch your life? Apa yang diperlukan untuk Yesus menjamah Ce hidup que Anda? Jésus a besoin pour toucher votre vie, Only believe. Only believe. Seulement Only believe. Percaya que vous saja, croyez. percaya seulement que vous saja. croyez. Mark 9:23, all things are possible to him who believes. Dans Marc 9, vers 3, il dit que toute chose est possible à ceux qui croient. And we are praying to the Father Et nous prions au Berdoa Père kepada Allah Bapa in the name of Jesus Christ, the Son of God, di au dalam nom de nama Jésus-Christ, Yesus Kristus, le Anak Fils de Allah, Dieu, that God agar que Tuhan Dieu will manifest his grace and mercy and power to you today. manifestera sa grâce, sa miséricorde et sa puissance sur vous aujourd'hui au nom de Jésus. In the name of Jesus. di dalam nama Yesus Kristus. So right now, set your heart. Saat Donc ini maintenant, siapkan hati préparez Anda, votre cœur, Set your mind. préparez votre esprit, siapkan pikiran Anda, Because Jesus is ready to visit you. karena parce que Yesus Jésus siap est prêt à vous menemui visiter. Anda. Faith. Faith Iman, La foi, is not feeling. ce iman n'est pas itu les bukan émotions. perasaan. And feeling is not faith. Et les émotions Perasaan itu bukanlah ne sont iman. pas la foi. Why am I saying that? Mengapa Pourquoi saya je dis mengatakan cela? ini? You may not feel anything. Mungkin Anda Parce tidak que vous merasakan pourriez ne rien apapun. ressentir. Many of our troubles came unnoticed in a stealthy way. Beaucoup de nos problèmes Banyak dari arrivent permasalahan kita yang sans datang indice tidak tanpa à kita l'intérieur de sadari. nous. Wake up in the morning Quand vous vous Saat levez le kita matin, bangun di pagi hari, and you begin to experience strange things. vous commencez par dan kita expérimenter mulai des choses merasakan hal étranges. yang aneh. I will tell you, those things that came in your life unnoticed will depart from you today unnoticed. Je vous dis les Apapun choses yang sudah hadir dalam qui kehidupan sont Anda arrivées dans tanpa votre Anda vie, sadari, akan sans pergi hari indice ini ou secara signe, tanpa repartiront Anda sans indice sadari, ou signe. dan Anda akan mulai melihatnya. Vous allez commencer à voir Dan Anda akan quelque mulai chose de melihat nouveau dans votre sesuatu vie. yang baru di dalam kehidupan Anda. Because Jesus has done it again for you. Karena Parce Yesus que Jésus telah l'a encore fait melakukannya pour lagi vous. bagi Anda. Thank you, Jesus. Terima kasih Merci Yesus. Jésus.
Thank you, Jesus. Terima kasih Merci Yesus. Jésus. Now it is time. Sekaranglah waktunya. Maintenant, c'est le moment. Now it is time to believe. Maintenant, c'est le moment de waktunya untuk croire. percaya. Now it is time to receive. Inilah waktunya Maintenant, untuk c'est le moment de menerima. recevoir. I want to speak to those who are watching from afar. Je veux parler à ceux Saya qui ingin nous berbicara regardent kepada mereka de yang loin. menonton dari jauh. As our people are sitting in the congregation far in Asia, Comme Sebagaimana ceux jemaat qui sont ini assis dans la duduk congrégation jauh di Asia. loin en Asie. you too, you are connecting online far. Anda Vous pun aussi, vous juga, vous connectez terhubung en secara ligne, online, jauh. loin. The same grace that will visit the people today will visit you anywhere you are. Just believe. Just believe. La même grâce qui Kasih visitera karunia yang sama yang akan les gens à menjauh Jakarta mereka, vous visitera akan aussi. mengunjungi Juste Anda croyez. dimanapun Anda berada. Percaya saja. Thank you, Lord. Terima Thank you, kasih Lord. Merci Tuhan. Seigneur. Thank you. Terima Merci kasih Seigneur. Tuhan.